Situés au pied de la cordillère des Andes dans la partie ouest de l'Argentine, les vignobles de la province de Mendoza produisent environ 70% des vins du pays, une industrie de plusieurs millions de dollars représentant 1,3% du produit intérieur brut du pays. Elle est surtout réputée pour ses assemblages de Malbec, originaire de France. Como país con una variedad que aquí se desarrollaba mucho mejor que en los otros países del mundo. Y es un vino que tiene una gran aceptación en todo el mundo. Susana Balbo, une œnologue, fut la première femme en Argentine à entrer dans le monde du vin. Elle a fondé Dominio del Plata à Luján de Cuyo, à Mendoza, en 1999. C'est tout à fait par chance qu'elle a eu cette opportunité. Y entre ellas la que yo quería estudiar, que era ingeniería nuclear, no estaba en Mendoza y mis padres no me permitían salir de la ciudad de Mendoza para ir a estudiar afuera. Entonces mi intención era estudiar los primeros 3 años y luego irme a hacer la ingeniería física o ingeniería nuclear que quería estudiar. Me enamoró y verdaderamente no me arrepiento de haber estudiado esa carrera y haber sido la primera mujer que se recibió con ese título, pero después han venido muchas otras. Non seulement Susana a ouvert la voie à d'autres femmes entrepreneurs, mais elle leur montre aussi comment faire fonctionner des entreprises de haute qualité. Entonces la calidad es algo que aquí no se negocia, en esta empresa no se negocia. Y busqué una persona que estuviera graduada precisamente en bromatología y en control de calidad, y Karina tiene ese degree de la universidad. Era una idea, simplemente una idea de tratar de hacer las cosas bien. Lo que me gusta es el constante desafío. O sea, mi puesto de trabajo amerita una mejora continua, ¿sí? El estar buscando, el estar viendo en las pequeñas cosas cómo podemos mejorar. Mais le changement climatique peut avoir un impact sur l'approvisionnement en eau à Mendoza. La fonte des glaciers et la réduction de l'enneigement des sommets montagneux exercent de fortes pressions sur les vignobles. Eduardo Sosa est le chef de la gestion des terres à Mendoza. La expresión más visible es la retracción de los glaciares. En Mendoza ocurre una particularidad que toda nuestra matriz productiva de carácter agroindustrial está basada en el sistema de riego artificial. Con escasas precipitaciones nieves nos complica. Pour atténuer les fluctuations des réserves en eau, en raison de moins d'enneigement et de la fonte des glaciers, les vignobles ont introduit de nouvelles méthodes pour préserver cette denrée précieuse. Entonces la sustentabilidad es el compromiso de devolver a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nosotros buscamos el riego por goteo, que se entrega el agua justa que necesita la planta y no desperdiciamos agua. Une meilleure alternative pour les raisins, puisqu'ils prospèrent bien dans des conditions plus sèches. Alejandro Eaton gère les vignobles du Dominio del Plata. Il ne prend rien pour acquis et est toujours prêt pour des changements inattendus de la température. Con una sola tormenta de granizo puede ser suficiente para tirar por la borda el trabajo de todo un año. Entonces preferimos tenerlo protegido de este modo. Esas redes son para evitar el daño de las tormentas de granizo. Récemment, la société a introduit des méthodes de recyclage, une façon de réduire son empreinte carbone et de maintenir la production et la qualité du vin à son plus haut niveau. Une initiative soutenue par les objectifs de développement durable des Nations Unies qui encourage les entreprises à adopter des modes de consommation et de production durables. L'entreprise de Susana offre également de l'emploi à la communauté. Commençant avec seulement 5 ou 6 employés, elle a maintenant une main-d'œuvre de plus de 100 travailleurs, dont le bien-être reste une priorité de l'entreprise. No solamente a que yo desarrolle un hermoso viñedo, una preciosa bodega, sino que mis trabajadores puedan progresar, puedan educarse, puedan tener una mejor vida, ellos y sus hijos. Un lugar que esté mucho mejor que el que recibimos y que sea sustentable en el largo plazo.
reportage a été réalisé par Mary Ferreira pour les Nations Unies.